Alright, Shalom. This is the brother Takwara from GMS Suriname, and I'm coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashem Yahushai. But before I want to start, I want to say, Kal Halal Yamla, Abanawo, Yahweh Bahashem Yahushai, Bahashem Rakak Dashal Amat, which means all praises to our Father Yahweh, in the name of His only begotten Son Yahushai, in the name of the Holy Spirit of Truth. And there is always double honors to our elders and apostles of Great Millstone that do rule well and that taught me this truth, men that are worthy of their double honors. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayat Shal Dawudah, you brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerely throughout the four corners of the earth. Yahweh Bahashem Yahushai Barakatam to all you sincere Akyam. And I basically want to do a lesson, and the other one Ratasa, Lord's will, this lesson can be edifying to a hopeful elect. And the lesson of today is going to be, the word of the Most High has power, man. The words of the Most High has power. And that's why a lot of people are getting caught by the words of the Heavenly Father, Yahweh Bahashem Yahushai, which is true name, which is the true name of the Heavenly Father in the name of His Son. The true name of the Heavenly Father is Yahweh in the ancient Hebrew, the Paleo Hebrew, and the true name of His Son is Yahushai, in the Paleo Hebrew, the ancient Hebrew, and amen, yeah, that's going to be the lesson, man. That the words of Yahweh Bahashem Yahushai has power, and that is why a lot of people are getting caught by the words of Yahweh Bahashem Yahushai, especially these wicked Israelites, man. A lot of them are getting offended at the words of Yahweh Bahashem Yahushai. A lot of them are getting caught by the words of Yahweh Bahashem Yahushai. Why? Because the words of Yahweh Bahashem Yahushai has power, man. They also have life, and pretty much that is what I want to show my people according to the Bible, that the words of Yahweh Bahashem Yahushai have power, and people are getting caught by the words of the Most High. So without any further ado, I'm gonna change the language. I'm gonna go right into it. So brada na nga sa mina abrada takwara fu GMS Suriname. Ami kung baka na nga awani na nga akrakti na nga spirit fu amoro hiwang. Awan sa we kargado entrune na Yahweh in het Hebrews. In the name of His Son, awan sa we kar Jesus entrune na Yahushai in het Hebrews. Salakya. Ami kung baka ko doon video, isabito fu kung bawa ko loof up fu de wan sa eberibi. Want when do den video sosogi de wan sa eberibi. Atru this anogi alas man na sosogi de wan sa eberibi. The hope ko koso. It's only for the elect. And that is why we are pushing this word only for the elect's sake. So that we can get the hell out of here, man. So like fam tag darnet. Taka through this anogi alas man na gide ko koso wan fu amoro hiwana. Want na de wango begreep. Den woord toe fu amoro hiwang. Sa entrone na Yahweh in het Hebrews. In een van zoon, was we kar Jezus, entroning in het Hebrews, na Yahweh Shai. Je follow? En alles voet de o defantak, a woord fu amore hiwan ap power, ap krachti, ap machti. Je sabi to? Hij give you libi, hij give you eeuwig libi, ano gewoon libi, hij give you eeuwig libi. Je sabi to? En omesma koti door a woord fu amore hiwan spiritueel. Want a woord fu amore hiwan kot you spiritueel. Spiritually, the words of the Most High cut you, man. Je sabi to? Especially when you're wicked. Je follow? En omesma no loop de sandat. Vooral de wicked Hebreeuwse Israëlieten. En nu sabi ik basu man na de Hebreeuwse Israëlieten volgens de Bijbel. Na de zogenaamde ningere buskondere na de ingi. Je sabi to? A woord fu amore hiwan kot wall of the wicked one fu afolk fu Israël. Want a woord fu amore hiwan a power. Je sabi to? A srapu moro wan tweezijdig zwart. En wat voorbeeld voor een tweezijdig zwart na lekwan skermes, want na ala to say asrapu. Je sabi to? A woord van moro hiwan ik kot you. Vooral if you wicked, vooral als je slecht bent. Je sabi to? A woord van moro hiwan ik kot you. Je zie, en omesma vier wan fasi na woord van moro hiwan. Maar na de gekozen wan, na de wan of vier wan fasi. Na de wan of vier wan fasi na a woord van Yahweh Bahashem Yahushai. Je zie, dus dat make me tak through this a woord van moro hiwan na sosogi de gekozen wan fing. Wana de wo verstaan de woord van moro hiwan. En na de wo bribi. In a true power, a moro hiwan in a name van Zoon. Yahweh Bahashem Yahushai. Now let me get the first precept in the book of Hebrews. Just to prove my point that the words of the Most High are quick and powerful. Isabi to?
Zoals of kan bewijs a punt me. Van taka woord van moro hiwa apkrachti. Je sabi to, ik kot je spirit, je ziel, vooral if you wicked. Like van betaken daarnet, vooral als je slecht bent. Je sabi to, dus dit is naar boek of Hebreeën, hoofdstuk 4. Boek of Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 12. Kan. The book of Hebrews, chapter 4, verse 12. The book of Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 12. And it says, for the word of the Most High Yahweh is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Je follow dus as scripture in a book of Hebreeën, hoofdstuk 4 vers 12 van taka woord fu amoro hiwa as snel en a chakrachti. Want a woord fu amoro hiwa ne play. Isabito. A woord fu amoro hiwa ne play. A woord fu amoro hiwa apkrachti. En a snel en a srapu moro een tweezijdig zwaard. Like vast schrijfie. Je zie? A woord fu amoro hiwa snel en a chakrachti. En a srapu moro een tweezijdig zwaard. Want hij kot je spirit. Isabito. Vooral if you know a wicked Hebreeuwse Israëliet, een slechte Hebreeuwse Israëliet. Te je begieren de woord voor amore, want openlijk je vieren in de spirit dat Shabito. Ik kot me jongen. Isabito, na precies zo walo wicked Hebreeuwse Israëlieten e vieren. Te we tegen dingen true. Isabito, te we kong volgens de Bijbel. Je ziet? Vooral if you know a wicked Hebreeuwse Israëliet, je vieren in je spirit dat woord voor amore, want ik kot you. Je sabi to, want na lik vast schrijf dat ka woord van moro yung a power, a krachti en a snel en a srapu. Je sabi to, en a srapu moro yung tweezijdig zwaard. Dus a woord van moro yung ikot je zodanig, vooral if you wicked, ikot je zodanig in je spirit, in je ziel. En je vieren openlijk van dat je sabi to, a woord van moro yung a detige, a vast van mi elibi. Je zie, want na, vooral if you wicked, a Bijbel de straight up tegen a vast van je libi, van je libi. Je sabi to, want a Bijbel ne teach tak him libi wicked, him libi righteous. Dat a Bijbel teach. A Bijbel ne teach van tak him libi wicked. Nee, a Bijbel teach tak him libi righteous. And if you wicked, je sabi to, you fear in the spirit. Te weet de woord van moro hiwa kwa fisi. En omesma e fear, omesma no lop so. Vooral to de tap de street, salakya. Vooral to te u de tapa strati. Je sabi to, no highways and byways. Je follow te weet de woord van moro hiwa kwa fesi. O mesma irake ge emotioneel. Isabito emotioneel. O mesma irake emotioneel. Masuel vrouw. Want isabito a woord dis ekot you. Isabito. Dus na masuel vrouw irake emotioneel. Trouwa e vier wan fasi. Trouwa e vindt nee ik ben niet mee eens. Isabito zeide omdat a woord van moro hiwa ekot de in de spirit. Isabito. Trouwa e vier wan fasi om a woord van moro hiwa. Maar na de gekozen wan, na de gekozen wan fu amore hiwa na de wan of vier wan fasi, omdat dat true is na gideng, na de wou bribi. Isabito. Dus als scripture in a book of Hebreeën hoofdstuk 4 vers 12. For the word of the Most High Yahweh is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of soul and spirit. Dus as rapu zodanig dat je kot je spirit, je ziel, dwars. Isabito. Slice dice je spirit gewoon. Vooral if you wicked. Je follow this as script gomoro fara. Piercing even to dividing the asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. You follow, and heart in the Hebrew word, it's a la'ab, which means your mind. It's not literally your heart, man, you know. Isabito, so it's talking about your mind. We follow want omesma iraka emotioneel ay kod den verstang. Isabito, ala wicked sansa din you mind. Ala wicked sansa ye denki ay kod you. You say for bigiri van tak no yung. Isabito, a Bible is de tige afas van mi e denki. Isabito, a Bible condemn ala wicked sansa me denki ay oordeel ala wicked sansa me denki. You follow want a Bible a de tige wickedness. Isabito, a Bible de tige wickedness. Je sabi to? Dus voor een voorbeeld, mag je een simpele voorbeeld. Een simpele voorbeeld mag je. Een voorbeeld, een homo. If een homo kon na uno. Je sabi to? Ama na een faggot. Ama lop man. Je sabi to? Een homo na een man sa lop een trama leken serefi. Sa igwa bedi na een trama leken serefi. Dat na een homo. Je sabi to? En if een homo kon na uno en ama kon jere de woord voor amoro hiwa. Want volgens de Bijbel, als schreef van tak kier homo.
Je sabe toch, if je leest het boek of Leviticus hoofdstuk 20, vers 13. Het schrijft dat je van tak tuma no mag de, tuma no mag strip tapu aan bedi. Ala de tuma dat moest dede, want nou gruweli na ai van moro hiwang. Dus amoro hiwang no lop homo. En if u tegi wan homo so an san, amo raken emotioneel, amo get offended, amo fear wan fasi. En dat so je zit ka woord kot you. A woord op bigi kota homo dat, omdat hij mij vieren van tak sang. Dus al die tijd na dat schrijf in de Bijbel. Zo'n san schrijf in de Bijbel tak hem kier homo. En mina wan homo, dus dat want tak hem kier mi toe. Dus na so amo vier, omdat dat woord van mori wou koteng. Ou koteng spiritueel. Je sabi to, ano letterlijk tak woord ook kota man. Nee, spiritueel amo vieren in de verstand tak i. Je sabi to, tak a Bijbel amo vieren tak i. A Bijbel a woord fu amoro hi, want de woord fu amoro hi, want de tegen mi. A de tegen afas van mi elibi, want je libi wicked. Want if you know a homo, je libi wicked, not straight up. Dus je vieren in de spirit. Tak a woord van amoro hi wou kot you. Je follow? Dus a woord fu amore hi a power. Je ziet? A power. En hij kot je spirit, vooral if you wicked. Vooral als je een slechte Hebreeuwse Israëliet bent. Dus moet ik een boek of Jeremia nou. Want uno lek den profeten fu amore hi Yahweh Bashem Yahweh Shai. Uno na de woord fu amore hi we verkondig. Uno ne verkondig, uno egi woord. Of zou je denken, of zou je wanneer. Nee. Altijd weer tak volgens de Bijbel. En omisman no lobasan dat. Omisman no want dat. Omisman want tak uw eigen mening, your own opinion. Nah, we ain't about that, man. You know, je sabi to. Te wetakina altijd volgens de Bijbel, volgens amoro hiwan woord toe. Thus said the Lord, thus said the Holy Bible. We always come according to the Bible, man. Je sabi to. Now let me get the book of Jeremiah. Chapter 5. Come. The book of Jeremiah, chapter 5, verse 14. Is na boek of Jeremia, hoofdstuk 5. Jeremia hoofdstuk 5, Jeremia hoofdstuk 5 vers 14. Kan. Wacht hoor. Jeremia hoofdstuk 5. Kan. This is the book of Jeremiah chapter 5 verse 14. This is the book of Jeremia hoofdstuk 5 vers 14. And it says, wherefore thus said the Lord Yahweh, power of hosts, because ye speak this word, behold, I will make my words in thy mouth fire, and this people, talking about the nation of Israel, and this people wood, and it shall devour them. Je follow? Dus amore hiwan tak na, omdat we tak in woord toe, make amore hiwan, o make in woord toe, fire in den profeten den mofo. Je sabi to, want te we taki te ude tapastrati. Te we taki na de woord van amore hiwan, we verkondig. Ano uno egi woord of sa uwani of sa we denki. Nee, we verkondig a woord van amore hiwan. En amore hiwan tak ja in a boek of Jeremia hoofdstuk 5 vers 14. Van tak, omdat we tak in woord toe, je sabi to, we verkondig in woord toe. Because you speak this word, je sabi to, amore hiwan tak, omdat we tak in woord toe, amore hiwan tak, da o make in woord toe, in unumofo, lek fire. Je sabi to, spiritueel amore hiwan make den woord toe fing, lek fire in umofo. Tak tewe taki, u kan bron den people. En amore hiwan tak gomoro fara van tak, au make the woord toe fing, lek fire in unumofo. En den people, a follow fu Israel, de Hebreeuwse Israëlieten, de zogenaamde ningere, buskondere nanga de ingi. Amore hiwan tak, au make den, lek udu. Spiritueel amore hiwan tak, au make the woord toe fing, au make the woord toe fing in unumofo. Je sabi to, de woord toe van amore hiwan, au make den in unumofo lek fire. En de Hebreeuwse Israëlieten lek udu. Je sabi to, taku kan bronde na nga woord van amore hiwan spiritueel. Want omen if dinge brong. Je sabi to, de brong. De vieren in de spirit van tak wali verslecht. Je sabi to, en de Hebreeuwse Israëlieten, de profeten. Je sabi to, de verkondigen woord van amore hiwan en de tak tegen slechtheid. Ze zijn tegen slechtheid. Want de Bijbel de tegen slechtheid. En amore hiwan Yahweh, in een even zoon Yahweh Shai, de tegen slechtheid. Je sabi to, en omef de wicked Hebreeuwse Israëlieten, de slechte Hebreeuwse Israëlieten, de no lobasan dat. De no lobasan dat te soort den tap den fout. En dat make de fear, de ei kot den in the spirit. Je sabi to, so is het een woord van mori a power. Je sabi to, it's powerful. You follow? So it says, wherefore thus said the Lord Yahweh, power of hosts, because ye speak this word, and we are speaking the words of Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, the words of the Heavenly Father. Because ye speak this word, behold, I will make my words in thy mouth fire,
You see? Amori want o make the world to thing in unumofo like fire. And these people, a volk voor Israël, would and it shall devour them. Dus amori want tak o make the world of in unumofo like fire and a volk voor Israël, the wicked one, like udu. So fu kan bronde na world of amori want spiritueel. Want a world of amori want e bron alosma. De vieren in the spirit. De Hebreeuwse Israëlieten. De zogenaamde ningrebu skondere na de ingi. De vieren in the spirit tak de wicked. Je sabito, en a world of amore way god ding, a bron ding. You see? Now let me get the book of Jeremiah chapter 23 verse 9. Kan. Or I believe. Hey, Shalakia man. Hey man, this camera is fucked up man. Kan. Hey man. Shalakia for that man. Kan. So ay, sorry gidar net yere a camera fadong. Tegen yere. Ay. Maar we go door. Is dat bito? Dit is na boek of Jeremiah hoofdstuk 23 vers 19. The book of Jeremiah chapter 23 verse 19. And it says, Behold, a whirlwind of the Lord. Salakia. 29. Kan. Salakia. Kan. Sorry yere. A book of Jeremiah hoofdstuk 23 vers 29. Kan. Jeremiah chapter 23 verse 29. And it says, Is not my word like as a fire? And this is a precept. You see? Amore hiwan tagja mi word to ano delek fire. You follow? Amore hiwan e aksija mi word to ano delek fire. Dus so je sitak a word to famore hiwan e bron walo people. Walo wicked Hebreeuwse Israelita word to famore hiwan e bron. E bron de spiritueel omdat de vieren van tak no jongen. You sabi to? De vieren in the spirit van tak de libi wicked en a Bijbel de tegen wickedness. A woord to famore iwan de tegen wickedness. En de vieren. De Hebreeuwse Israëlieten zij libi wicked. De vieren tak a woord to famore iwan ek god ding. Omdat a woord to famore iwan de tegen wickedness. You see, so it says Jeremiah 23 and 9. 23 and 29. Is not my word like as a fire, said the Lord Yahweh, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? You see? Dus amore hiwan tagja, amore hiwan aksija van tak. The word of me, they no delek fire. Isabito, ano delek wa amara say broke wa stone in ome pisi. You see? And the stone that na the people a broke a word of amore hiwan alek wa amara say broke them people in pisi. Spiritual, want a word of amore hiwan powerful. I cut you. For all if you be wicked. Vooral if je niet tapa right way, tapa right path voor je houden, bahashem jou shai, tapa passief amore hiwan. En if je niet be volgens a woord voor amore hiwan, a woord voor amore hiwan cut you, your fear in the spirit tak I cut the spirit. You see, so it says, it's not my word like as a fire, said the Lord Yahweh, Salakia, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. You see, dus amore hiwan word to a power. En a delek fire lek famore hiwan tagja. Amore hiwan aksitak mi word to ano delek fire. Dus a word to famore hiwan bro walo people. Walo wicked Hebreeuwse Israelita. A word to famore hiwan e bro. You see? Now let me get an example in the book of Acts. You know where the apostles were speaking. You know, and a lot of people got caught, man. You know, because the apostles, they spoke in boldness, man. In great boldness. You know? And that is how we are today. You know, through the spirit and power of Yahweh, Hashem Yahushua, we as the prophets of the Most High. You know, we speak in boldness, man. You know, in great boldness. Now, this is the book of Acts. Dit is na boek of Handelingen, hoofdstuk 4. Isabi tom dat de mo halwa voorbeeldje aan voor de apostels in dat ding van Handelingen. Die de man betak, die de man verkondigen woord van morgen, want die de man bepredik Yahushua. Isabi to, wallo people, vooral de wicked Pharisees, nga de scribes, nga de Sadducees. Isabi to, de Bijbel geleerden nga de mati, de man dat no belop de apostles. Want de man no belop Yahushua. De man no belop ba wan so we kar Jezus en trunen na Yahushua. Die ama be de tap grond tapu 2000 jaar geleden. Isabi to, de man no belop ba man en dat mek de kira man. Je follow? En bakara de man no belop de apostles toe, omdat de apostles bevolg Yahushua. De man bevolg aan wan so we kar Jezus en trunen na Yahushua. En de man be preach, do alle wonderen in een neef Yahweh Hashem Yahushua. In een neef Yahushua. De apostelen bedoel wonderen.
Ano, in naam Jezus, want Jezus is een Griekse naam. Je sabi to? En Yahushai, amabe de wan Hebreeuwse Israëliet fu astam Juda. Je zie? En amabe tak Hebreeuws 2000 jaar geleden, amabe tak Hebreeuws. Dus ama nooit nog ka een Griekse ning. Want ama no betak Grieks, amabe tak Hebreeuws. Je sabi to? Dus ama moest op een Hebreeuwse naam. Dus zijn Hebreeuwse naam is Yahushai. Je volgt dus Jamo haar een voorbeeld aan voor soort unu voor bewijs unu volgens de Bijbel tak. De man, de Hebreeuwse Israëlieten, de wicked one, de man be koti, de man be a woord van mori wan be kot ding, die de apostels be taki. Je sabi to, en in boldness de apostels be taki. De man be verkondigen woord van mori wan in boldness. Je sabi to, de man be vrede next. If I be detak de man be dede dat desnoods de man be dede. Omdat de man be vrede next. Omdat de man be apgeloof taka moro hiwa danga ding. En dan even zo'n Yahushai. Amoro hiwa Yahawo Bahashem Yahushai. Je sabi to? En een voorbeeld dat mi wan haal aan voor bewijs unu. Je sabi to? Tak want telis a boek of handelingen hoofdstuk, vooral hoofdstuk 4. Ik go in van tak de Johannes na Petrus na nga Johannes de man be verkondigen woord van moro hiwa. De man be dualo wonderen. Ik genees de man be genees maar 40 jaar. Ouro moro 40 jaar. En de wallo people be verwonder van tak je sabi to? De man se du wonderen jongen. En de omef de wicked Hebreeuwse Israëlieten, de Sadducees, de scribes, de Pharisees, de Phariseers, nanga de Bijbelgeleerden, de wicked one, de man obel op de man. De man obel wantak de man be make de man preach in a name Yahushai. Do wonderen in a name Yahushai. De man obel wani. De man obel wantak Petrus nanga Johannes bem do de sandat. Je sabi to? Bem genees ma in a name Yahushai. De man obel wani. Je follow? Maar toch Petrus nanga Johannes tang verkondigen woord van amori, want tang predik Yahushai. Je sabi toch de man tan doen, toch de man tan genees people, de man tan genees sma. Je sabi toch de man tan genees sma in a name Yahushai. Je follow? Alla van de Bijbelgeleerden nanga de Pharisees nanga de scribes. Alla van de man bete de man tak unom profeteer in a name dat. Je sabi toch unom preach, unom predik in a name dat. Unom genees sma in a name dat. Toch de man be doen. Je sabi toch? En na precies zo unu deti dede, unu lek den profeten voor amore, wana precies zo unu deti dede. Je sabi toch? Wie is van de school toe ik kom van tak ja pap nee dat mogen jullie niet doen, jullie mogen niet meer op de straat, maar toch we go nanga wani nanga krakti nanga spirit voor amore hiwa Yahweh Bahashem Yahushai, sa tak amore hiwa in een even zoon. Je zie? Dus die is na boek of Handelingen hoofdstuk 4 vers 31. The book of Acts chapter 4 verse 31. And it says and when they had prayed, they dus this I go in van tak telezi, if you're reading this chapter, Acts chapter 4. Isabi ta I go van tak lef van beta ken daar net tak Petrus nanga Johannes de man be verkondig Yahushai, de man be predik Yahushai, de man be genees wamang en omesma de no belo batori. Isabi to, de no belo fa Petrus nanga Johannes be predik Yahushai, de man no belo fa de man be genees people in a name Yahushai. You see? Dus de man be tjade man kona de hihi man Pontius Pilatus nanga Herodes nanga de wanti. Isabi tak nanga de man van tak de man fu warschool de man tak de man no mag doasan dat moro. Isabi to e predik in a name Yahushai, e genees ma in a name Yahushai. You follow? Da baka dat de man lose de man, want de man tak van tak toch wat aan doen, toch wat aan predik in a name Yahushai. Wie is van de man be bedreig de man van tak ja, uno mag predik in a name Yahushai, no so kiru ang aliwan, toch de man be tan predik in a name Yahushai. Petrus nanga Paulus nanga alle de rest voor de apostles. Toch de man be predik in a name Yahushai. En te Elisa story, di de man be lusu, isabi to, di de be lus de man Petrus nanga want de man be arrester Petrus nanga Johannes. Di de man lusu, di de man lus Petrus nanga Johannes, dat de man gona de wan sabe bribi in amoro hiwang. Isabi to, de be gona congregation. Isabi to, de be gona de wan sabe bribi ook toe. Isabi to, tegi de ala sabe mit de man tak ja, me tegi ere. De man no wanta kumpredik in a name Yahushai, maar toch we taan doen. Isabi to, dat de man be begi, they were praying. Isabi to. So it says Acts chapter 4 verse 31. And when they had prayed, dus die de apostles be begi. Isabi to. Die de apostles be begi, samen nga menigte. De man be begi, Petrus nanga Johannes, de man be begi gezamenlijk. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Spirit, Rakakodash in Hebrew. And they spake the word of the Most High Yahweh
with boldness. You see? Dus die de apostles, die de man ba pray, die de man ba begi. Begi amore hiwan, mek amore hiwan tan denanga ding. Mek de no las geloof, wins van de mij bedreig de man. Mek de man no tan mek de man tan ap geloof, mek de man no las bribi. Mek de man tan predik in anef Yahweh Shai. Die de man ba begi amore hiwan dati. Direct a heilige geest ben dit ap alla de man. Isabi to? Dape bigi seki helemaal, her dape apresi bigi seki. A heilige geest ben dit ap de man. En de man betak in boldness. Isabi to? De man betak boldness en de man be vrede next. En dan precies zo unuleg den profeten voor amore wan Yahweh ba Shem Yahweh Shai. Precies zo unu deti de. Une vrede next. You sabi to? We prophesy, we propheteren dan if Yahweh ba Shem Yahweh Shai and great boldness une vrede next. En dan precies zo de apostles bete, na precies zo de man bede toe. You follow? Dus de man be vrede next. You see? And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. Dus ayer precies seki pe de bede gezamenlijk. Pe alla den people bede gezamenlijk e begi. Pa menigte bede gezamenlijk e begi. Ayer precies dat seki. Isabi to? Dus ayer precies dat seki. And they were all filled with the Holy Spirit. You see? En allemaal be furu ng heilige geest. En a heilige geest na wijsheid, kennis, inzicht, na verstaan van woord toe amore hiwan. Na geest sa egyo a wijsheid, na kennis, na verstaan van woord toe amore hiwan. Dat na a heilige geest. Isabi to? A geest sa egyo a verstaan van woord toe amore hiwan. A geest sa egyo a wisdom van woord toe amore hiwan. Isabi to? A understanding voor de Bijbelteksten. Want a understanding voor de Bijbelteksten, o mesma no abe na suso de gokuso wan. Na de woma breakdown na Bijbel. Break a Bijbel down, na a fast fa an breakdown. You see? And they were all filled with the Holy Spirit, and they spake the word of the Most High Yahweh with boldness. You see? En na precies zo unu deti de di. You sabi to? In boldness we profiteer, we verkondigen woord fu amore hiwan une vrede next. We sawan kong. You sabi to? Want de scripture schreef het aki, de teksten schreef het aki unam vrede next, amore hiwan wan vrede. You sabi to? Amore hiwan Yahweh. You follow? Now let me get the last precept. I'm going to close it out, Lord willing. The book of Acts. We jump back into the book of Acts, chapter 5. I'm going to start at verse 29. You follow? Maar jump back again naar handelingen. Maar dit na hoofdstuk 5. Maar begin naar vers 29. And it says, Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Dus Petrus ja opo knapu. Di sabi to, nanga ala de apostles. De ama Petrus bigi tak van. Wabif ambegi amoro hiwa moro lek libisma. And that na sawe uno teach. E profeteer. Je sabi to? E tegi den people. De Hebreeuwse Israëlieten. De zogenaamde Ningrebus kondere nanga de ingina. Dat we tegi de van tak wabif ambegi amoro hiwa moro lek libisma. Wabif gehoorzaam amoro hiwa moro eerder moro libisma. Want die de yap walo Hebreeuwse Israëlieten. Sawa arki libisma eerder moro amoro hiwa. De wan arki den baas eerder moro moro lek de arki amoro hiwa Yahweh ba Shem Yahweh Shai. So Peter said, Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Dus ambegi amoro hiwa gihor moro eerder na amoro hiwa moro lek libisma. Verse 30, The Most High, the power of our fathers, raised up Yahweh Shai, whom he slew and hanged on a tree. Him had the Most High Yahweh exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel. Dus ja Petrus na de apostles itak fanta, wabif ambega amoro hiwan, wabif gehoorzaam amoro hiwan, eerder, wabif arki na amoro hiwan, eerder, moro lek ubo arki libisma. Je follow? Want agadof unu amoro hiwan Yahweh. Amore hiwan richten op embo Yahweh Shai. Sa kodedegi unu. Zabito, sosof kan gibakering na afolok fu Israel. Want na afolok fu Israel de zogenaamde ningrebus kondere na nga de ingi na de wan kan baker kombaka na amore hiwan. Zabito, door aboy fing Yahweh Shai. Door aboy fa amore hiwan Yahweh Shai. Je follow dus na unu wan kan repent, unu wan kan baker. Dus as skrija, the power of our fathers raised up Yahweh Shai, whom you slew and hanged on a tree, wan na den kir Yahweh Shai. Zabito, uno igi follow kir Yahweh Shai. Uno igi follow tegi de witman de Romeina inaten dat Pontius Pilatus nanga Herodes tak kruisig Yahweh Shai. Uno igi follow tak dat. So is fa de wicked. Uno igi follow tak ya u kruisig awan sa wekar Jesus. U kruisiging awan sa wekar Jesus en trunen na Yahweh Shai. Uno igi follow. And that make judgment e kongi de want baka dat de betaki ya u kruisiging. Zabito want de Pilatus be aksi de man van tak suma uwan mimlusu.
Barnabas of Yahushai. Want Barnabas bede wan forma sa de man besroto. Isabi to dus Pilatus aksir man suma uwan mimlu su Barnabas of Yahushai. Awan so we kari Jesus en trunen na Yahushai. De Hebreeuwse Israelita de Joden tak van lus Barnabas, lusa forma en ik kruisig Yahushai. So is je van de wicked. Je follow? En bakada de man tak ja en meken broedu. Meken broedu de tap unu nanga unu bakap ching. Want Pilatus betak van tak ja aman is onschuldig. Hij is innocent. Je sabi to? Aman is onschuldig. Je sabi to? En amas broedu no dami anu. Je follow dat Pilatus taku, want Pilatus bevindt dat aman si onschuldig, aman no do niks. Maar de Hebreeuwse Israëlieten so van de wicked, de tak mek en broedu de tap unu nanga unu bakap ching. En dat mek tide de Hebreeuwse Israëlieten no de wan boon staat srefi. Mek den dede tide de. Mek de pina tide de. Mek de libi ina ghetto tide de. You see? Mek sane mid den tide de. So van de fluka fu amoro hiwa e rust na den tapu. Mek next nego de nengre bus kondre nanga de ingi boom. Next nego den boom. You sabi to? Pina de pina, trawan e roof, trawan ne lubi bu nanga den brada. Isabi to, blaka man ekos blaka man, balaka ifet nanga blaka, walo sane metafolok fu Israel. Mana de fluka fu amoro hiwan. Isabi to, en de wicked, de no arka amoro hiwan. Isi, dus abra ala de sanat Petrus betaki tu. Isabi to, lek fa metak jana persis so Petrus betak tu fantak wabif ambega moro hiwan, moro libisma. Isabi to, awan so we kari sa ukiri na amuwan dat amoro hiwan recht op fuka dedegi unu sundu. So fu unu kan bekeer kon baka na amoro hiwan. Ala de sanat Petrus betak na nga afolok fu Israel. Isi, en de no belop so. En dat mi wan bewees unu. So je ziet dat de na persi na sem san sabe psa dape in atendat na sem san dat ik gebeur baka ipsati de baka. You follow? So it says verse 30, the Most High of our fathers raised up Yahushai, whom he slew and hanged on a tree. Him had the Most High exalted with his right hand to be a prince and a savior. Voor de one prince na nga redder, dus Yahushai. Awan sa we kar Jesus en troon na Yahushai. Amore yung rechte in op voor de one prince na nga redder. So sof kan gibakering na a volk voor Israel. You see, to be a prince and a savior for to give repentance to Israel. Ano, hier grond tapu, not the whole world. You follow? And forgiveness of sins and forgiveness van zonde. Want na unuwan ka aksya morewa in een fesoon forgiveness voor zonde. De Hebreeuwse Israëlieten. De zogenaamde ningere buskondere na nga de ingi. So further on, it says, verse 32, verse 32. And we are his witnesses of these things. You see, Petrus na nga de apostles tak van uno na de getuige voor de sandati. Want de man be make de sandat mee. Isabito. And we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Spirit, whom the Most High had given to them that obey him. Wat amore hiwan gi a heilige geest na de wan sa ihoor sa amore hiwan. De wan sa arki amore hiwan. De wan sa do sa amore hiwan taki. You follow? So it says verse 32, verse 33, verse 33. When they hear then, this is the point. When they hear that, they were cut to the heart. You see? They were cut to the heart and took counsel to slay them. You follow? En dat mek ina urut en de man keer den profeten. Omdat de man obe lof van de profeten betaka true. Ina nef Yahweh Bahashem Yahushai. You follow? Dus om even de man raken de koti. De man bron in de spirit van tak. Hey, werkelijk jongen. Isabito na unukira wan sa wekar Jesus en trunen na Yahushai. Isabito om even de vieren in de geest. De vieren in de ziel van tak, werkelijk uno doen boonsa. Maar de no bello batori. En dat make de bon keer de apostels. En dat make de keer de man toe. Je sabi to? Eerste apostels hadden man keer na Jacobus, de onthoofd Jacobus. Je sabi to? So je ziet van tak de people no loop de profeten voor amore wan. Te de profeten be kon na amore wan. Te de profeten voor amore wan be kon ko warsku afvolk voor Israël. Afvolk voor Israël no be loop so. De altijd de man be wan keer de profeten. De keer de profeten in a uruting. Isabito, maar tide asanat no roko, tide asanat no luk. Isabito, want amore wan rise up den profeten fin kon baka, fuko warsku den people baka, gi a derde wereldoorlog sa delegja, gi a destruction sa delegja. Isabito, gi nga gi ala den plagen nga hongersnood nga aardbevingen nga ala de sanat sa delegja. Isabito, wanono ala de sanat ipsap chim chita pagron tapu. So yesi takaw akomba kaf Yahushai delegja. Akomba kaf fu awan sa wekar Jesus en trunen na Yahushai in het Hebrews delegja. Isabi to angi ala de sanat we war school and people. And the people no lopso. They're getting caught. They're getting offended.
You sabi to? They're getting emotional, man. Emotional. You follow? Trouwens raken emotioneel, they feel one fasi. Shows you that the word of the Most High is powerful, man. It's quick and powerful. You know, it's like fire. You sabi to? You see? So is dat word to famoro you want a power, up krachti. A cut you. Vooral if jullie be wicked en met tantake omdat na if jullie be wicked a word to famoro you cut you, dat na standaard. You follow? Hey man, so that was it. You know, that's pretty much it. You know, if I prove my point that the words of the Most High has power, man. You sabi it, it's like fire. You know, and a lot of wicked Israelites, you know, they're getting caught by the words of the Most High, man. You know, so Lord's will. This lesson was edifying to a hopeful elect here in Suriname. You know, I'm close it out. You sabi ito nga word to famore hiwang. You sabi ito, like fambe for kon nga word to famore hiwang. Mi wan tap no. You sabi ito, nga more hiwang wani krachti nga gees, ube kaleer wan san uit a les futide. Uko si infanta ka word to fu amore hiwang ap krachti ap power. You sabi ito, cut you if jullie be wicked, if jullie be ugly, slecht. You sabi ito, word to famore hiwang cut you. O cut you spirit. You sabi to, dus nga wani nga krakte nga spirit fu amore hiwa. U koleer wan san bay a les dis kan abe kan bawa geloof op fu de wan sa ebribi. You sabi to, wan mi wan tap no. You sabi to, mo tap no. Mi wan tak barakata Yahweh. Barakata Yahweh Shai. Barakata Yahweh. Barakata Yahweh Shai. Barakata Yahweh. Barakata Yahweh Shai. Kal halal yamla abenawo, Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakaku Dashalamat. Double honors to our elders and apostles of Great Millstone that do rule well and that taught me this truth. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayat Shaldawada, you brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Yahweh, Bahashem Yahushai, Barakatam to all you sincere Akyam. So with that, I want to say, Shalom. Shalom.